Good evening, viewers. Rola monjay thakatu ede aman brole ahi daga dinde aru puila brabi aman bra moina de tinta charta charity video bi banai para manu to 10 taka bra diye 5 taka bi diye aru itu brole bishi aman bra changes kan ani bole pare ede aman brole hudai bi ekon aman ge hudai follow kore hudai pojurde news kan sai tahan le janwe pai mon dule nya charity laga video banai na mon dule total amount dule disease la no bi victims laga patient laga relative laga noile bi talaga guardian laga account dule aman pra transfer kuri di dule transparent rakhi aman pra idu ani ule viewers kan aman paina kaam kura karne konba alag manu khan dukhiya manu khan aman laga khobor khan huni na ule tai khan pra bishi manon tahan bi dukhiya thaka aman bi sob ke to madad kuru na pare ule bi tahan dukhiya thaka han to mon ke phone kurna message kurna tahan la story kan hala kahani khan bi koi tahan proofs kan bi di hospitals khan laga tahan ki ule mon du kuina nahobo mon apni ke madad kuru na paribo ina bi ko na pare kile মানে viewers kan amount family members kan to bishi ase aman pra jodi 5 taka 10 taka pra dile bishi bi na lage viewers kan aman pra 10 taka 20 taka hole bi aman pra bishi dangor changes kan ani na parna ase idu ani ule aman pra bi puila bi ranjo sharma laga bi aman pra charity video banaise aru itu laga opor bi aman apni han ke clarify kurna koise ki aman pra almost 41,000 nishna aman pra amount receive kura dole aman pra successfully taiki hand over korise jodi konba viewers kan to dikha nai gule aman laga ule एक दिन आगे लगा फौजी लगा न्यूज़ ला अपडेट आपने सावले पारिबो माने डेट 28 फौजी लगा न्यूज़ अपडेट आपने सावले पारिबो कि नाबी व्यूअर्स के खबर कुडी আছে আর ভিউয়ার্স ইদু নিচিনা হইলে একটা আপডেটে রিতা তামাং গইনা থাকা তাই দুলে খালি 8 ইয়ার্স লাগা মাইকি বাচ্চা দুলে কিন্তু সিকিম প্রা আছে কিনা কোয়াছে তাই দিলে বাইক এক্সিডেন্ট একটা হই কিনা বেশি বিয়াবা যখন বাইক না আছে কিনা চ্যানেলে পাইছি তাই দিলে তালাকা স্কুল প্রা ঘোড়ে যাই তা কমিদি ইতু হাদসা হইছে কিনা বি চ্যানেলে পাইছে আর তালাকা চেস্ট দিলে বেশি সিরিয়াস ইনজুরিজ কান যখন বাইক না আছে মাথা দিবি পাইছে আর তালাকা লেফট থ্যাং দিবি পাই না আছে কিনা চ্যানেলে পাইছে আর তালাকা হালাত হইতে বেশি টাঙ্গুর বিয়া হালাত আছে ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন আছে আর তাই ইতে দিলে ওয়েস্ট বেঙ্গল লাগা পার্ক ভিউ সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল ট্রিটমেন্ট লই আছে কিনা বি আমনকে যোনটো ভিকটিমছ লগা ফ্যামিলি পৰা কোৱা লাগাছে ইয়াতে বোলে আৰ্জেন্ট সাৰ্জাৰী আৰু ট্ৰিটমেন্ট কৰা নিমিত্তে বেছি পইচা খান যায় গুণা কোৱা আছে আৰু তাহাৰ লগা ফ্যামিলি লগা ফাইনেন্সিয়েল কন্ডিশন তুলি ইমান ঠিক নহয় গুণা তাহান পৰা আমাকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে ভিউৱাৰ্ছ কান মই নিজৰ পৰা উলিতে মামলা ওপৰতে ভালবাৰ ছানবিন কৰিছে আৰু এইটো একটা জেনুইন মামলা লাগিছে যোনটো যে আমাৰ পৰা আৰু বি একবাৰ এক লগতে খাৰা কৰনা কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে হয় ভিউৱাৰ্ছ কান মান সবি চেনে যে এইটো বোলে মইনা লগা এণ্ডিং আছে সব মানুহ দিব নাপাৰে এই ধরনের বলে ভিউয়ার্স আমার নীতি তুলে জবরদস্তি নিয়ে আপনি দিবলে লাগে নিশনা বি নয় বলে যদি আপনি পারে গেলে তো আপনি আগে আই না আমার সব পরা মিলিক না এই তো বারবি বলে আমার পরা সদায় বি কাম ঈশ্বরলা কাম করার নিশনা এই তো বারবি আমার পাই নলে মিলিক না কোন বা মানু লাগা দাওয়াই পানি নইলে বি তাই লাগা হসপিটাল ট্রিটমেন্ট করনা তাই লাগা জান বাঁচাবলে আমার প্রায় একদম বেশি ডাঙর ঈশ্বৰৰ পৰা আশিস করব কিনা ভিউয়ার্স কানকে সব কি বিলে রিকোয়েস্ট একটা করে सबसे आगे खबर आहि थाका तुली रिभरेंड पास्टर के वत्सा तुली कोनतो नागालैंड प्रा फर्स्ट रिलीजियस टीचर आसी और तार पर इंडियन आर्मी के रिप्रेजेंट करा तुली फर्स्ट आसे किनो कोसी ताई पर तुली असम रेजिमेंट पोस्ट हुइना थाका दु इतिया ताई दो सुबेदार देवले डेट 1 माने फर्स्ट फेब्रुअरी लगा दिन देही बोले ताई नेगा रैंक हासिल करबले पारा तुली तो लगा पठाई दो सर के वत्सा के जना दिएसे दिल्ली दे इतिया जुनतुले दिल्ली एसेंब्ली इलेक्शन होबले थाका होमेदे खाली 5-6 दिन इमानी बाची किना थाका होमेदे बोले आम आदमी पार्टी लगा लीडर्स खान बोले एमएलएस खान दो रिजाइन कर दिसे किना कोआसे ताई खान प्रातुले पार्टी दो करप्शन आसे आरो जुनतु ताहान लगा डिमांड खान सब नेग्लेक्ट करा कारणे बोले ताहान बा इतिया इदु पार्टी पा रिजाइन करिसे किना खबर पाइ आसे इदु एमएलए खान प्रातुले ओपनली सोशल मीडिया दे रिजाइन करिसे किने नेगा ताहान लगा रेजिग्नेशन लेटर खान बि दिखाइसे किना खबर पाइ आसे इडिया मानुवान इदु एमएलए खान कोन इदु जुनतुले आम आदमी पार्टी पर रिजाइन करिसे ताहान लगा नाम खान दो मदन लाल ताइदो कस्तूरबा नगर लगा एरिया पर भावना गौर पालम एरिया पर नरेश यादव मेहरौली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर रोहित मेहरौलिया त्रिलोकपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर पवन शर्मा आदर्श नगर पर बीएस जून बिजवा सन एरिया पर राजेश ऋषि जनकपुरी और गिरीश सोनी दुली मदिपुर लगा जगह पर आसे किना खबर पाइ आसे किंतु ये दिले आम आदमी पार्टी लगा नेशनल स्पोक्स पर्सन
रीना गुप्ता pra idu mamlo pore kuise ki juntu idu MLA khan pra resign kurna thaka allegation to especially party khan pra bhal kam na korina corrupted thaka karni tahan pra resign kuri na enika reason dia duli idu mamlo pore tai pra kuise ki idu juntu MLA khan ase tai khan pra bole manu khan karne kam kurba na pare kina tai khan duli enika misa misi enika reason khan dikina etia ulai ase kina kwase kintu ule tahan ki ticket dule juntu election de ticket na dia karne tahan enika kusa hoina resign kurise kuina bi tu aam aadmi party khan pra khobor ko clarify kurna kwa dule apni khan sob ke bi janai di ase Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pradule ekta notun juntu ambitious aru initiative tule Union Budget 2025 juntu February 1 tai pra kuri ta komedi India ke toy laga industry de global leader banabo kuine nika tai bole kuin hase kuina janor pai ase aru itu tai pra ekta initiative to notun launch kurise kuina kor pai ase itu scheme pradule sustainable innovative aru high quality toy manufacturing ecosystem dule India laga juntu made in India laga brand de banabole ase kuina khobor pai ase 1st February 2025 laga dindi Raju Chakma ko kina thaka ekta recruiter juntu band militant outfit laga bole etu to Nagaland laga parent district pra do arrest hoise gina janole pai ase yede tahan pra dule especially Assam Rifles aru Nagaland police khan pra ekta collaboration kuri kina juntu Changlang police khan pra bi tahan eklogote mili kina bole tahan pra tu thuribole parise gina ko ase Chakma do bole itai do asul do Bijoypur 3 Bodumsa Circle Changlang District Arunachal Pradesh laga bui taka manu ase kina ko ase aru tai do Nagaland dibule fake identity ekta banai kina kuntu laga nam Nungul Kogin Singson ko kina itu nam lui kina tai bui thakise kina janor pai ase itu operation kuri taka ame dile tai laga hatra weapons khan juntu te AK47 rifle bi thakise duita magazine aru 45 live rounds ammunitions khan to paise kina ko ase aru khali imanikla noina duita mobile phones khan bi ule tai laga possession pra recover kurise kina khobor pai ase yede report laga hisab ti ule Chakma pra do bishi manu khan ke militant group te ule tai pra recruit kurise kina ko ase tai laga khilaf te criminal case bi ule darj hoina dikse itu to section 113/4 Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 August 7 2024 laga din de ule itu hoigina thakise kina khobor pai ase itu mamlo body te investigation to kuri ase kina khobor ai thaka dule apni kan sob ke bi janai di ase that's it everyone thank you so much for watching the video